Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kejap ya. Okay, so for today we are going to cover about cellular respiration, in which what we are going to focus on is about oxidative phosphorylation. Okay, previously we have covered about glycolysis and then link reaction and then Krebs cycle. Okay, so the three of them are actually involved in aerobic respiration, in which the breaking down of glucose by using in the presence of oxygen. Okay, so kita akan tengok hari ini adalah about oxidative phosphorylation. Before that, we are going to focus on the overview of the cellular respiration yang kita dah pernah cover previously. Okay, so kita start dengan karbohidrat. Imagine apa yang awak makan, for example carbohydrate, mainly by carbohydrate because kita nak focus on glucose, and then the carbohydrate undergo breakdown, okay, undergo digestion, and then they akan break down into simpler monomer, which is glucose. So now we are going to focus on what happened to one molecule of glucose to produce ATP. Okay, so first thing is glucose will undergo glycolysis, and which we know that glycolysis takes place in cytosol of the cell. So meaning that it is outside of mitochondria. So glycolysis akan menghasilkan 2 pyruvate. It will produce 2 pyruvate, and then besides that it will produce 2 ATP. Okay, 2 ATP. Remember that is from one molecule of glucose. Okay, so produce 2 ATP, produce 2 pyruvate. And then from ATP, if you still remember the name of the step, it is substrate level phosphorylation, in which it covers step 7 and step 10. Okay, that is substrate level phosphorylation. And then at the same time juga, okay, what happened? What are the other product is NADH. So it will produce 2 NADH plus 2H plus. Okay, next, what happened to the 2 pyruvate? It will proceed undergoing link reaction that takes place in matrix of mitochondria. It means that pyruvate daripada luar, okay, pyruvate, ini adalah pyruvate, okay, dia akan masuk ke dalam mitochondria. So dia akan masuk ke dalam mana? Ke dalam, kat sini dia akan masuk ke dalam matrix of mitochondria, and dia akan undergo link reaction. So apa produk yang dia akan hasilkan adalah 2-acetyl-CoA. From 2 pyruvate, so dia akan produce 2-acetyl-CoA, and then at the same time dia akan produce apa? Produce 0 ATP. There is no ATP produced from link reaction, or the other name is oxidative decarboxylation. Kita tahu dia akan mengeluarkan apa? 2 carbon dioxide. So 2 carbon dioxide tu kita selain 2-acetyl-CoA, 2 carbon dioxide, and also 2 NADH plus H plus. 2H plus. Okay. Next, what happened to the 2-acetyl-CoA? It will further entering another step, another process, which is Krebs cycle. So Krebs cycle that happened also in the matrix of mitochondria. So it will produce 2 ATP. Okay, so meaning that from 2-acetyl-CoA, there are 2 times Krebs cycle. So it will produce 2 ATP, and then it will produce 6 NADH. Okay, maksudnya satu Krebs cycle akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, and also dia akan produce 1 FADH2. Tapi since kita cover 2-acetyl-CoA, so kita times 2 everything. So it will produce 2 ATP, 2 NADH plus 6 NADH plus 6H plus 2 FADH2. Okay. Now, what actually happen is kita nak menghasilkan ATP, in which in the presence of oxygen, kita akan dapat 38 ATP. In the presence of oxygen, kita akan dapat 38 ATP from one molecule of glucose. However, now yang kita dapat adalah here 4 ATP. Lagi kita akan dapat sebelah sini. Kalau kita total up, NADH dapat berapa? 10 NADH kan? Plus 10H plus. And another one is 2FADH2. So sekarang ni kita hanya dapat 4 ATP. Yang mana lagi 34 ATP untuk menghasilkan 38 ATP in total. Okay, so inilah yang mana kita akan proceed another process, iaitu kita panggil sebagai oxidative phosphorylation.
Okay, so basically oxidative phosphorylation adalah proses yang mana dia akan convert NADH into ATP, yang mana function NADH dengan FADH tu remember function dia sama, kita tahu yang mana NAD+, okay, dia akan terima 2 hydrogen atom. So daripada 2 hydrogen atom kita tahu dia akan ada 2 elektron dan dia akan ada 2 hydrogen ion kan. Okay, sebab dia ada 2 hydrogen atom. So, kita tahu in atom dia ada equal number of electron and proton. So yang mana dia akan menghasilkan finally 2 NADH plus H plus. So macam mana dia terhasil? Kita tahu satu elektron ni dia akan cancel and another kat sini dia akan menjadi H. Macam H ni lah yang produknya, and then H plus the rest akan jadi H plus kat belakang dia. So kita tahu kat sini NADH sebenarnya dia carry 2 elektron di dalam dia. Ada 2 elektron carried by 1 NADH. So kita nak tukarkan yang mana elektron ni dia adalah molekul yang mana dia ada free energy inside. So kita nak convertkan energy, the free energy here, okay, kita nak menggunakan dia untuk menghasilkan ATP. Inilah dia. So what is the function of NADH and what is the function of ADH? Both of them act as electron carrier. Itu jawapan dia. Electron carrier. Okay, ada dalam muka awak tu, awak boleh tengok. Dia juga sebut sebagai electron donor, electron carrier kan. Ada lagi apa? Apa lagi? Electron reducing agent. Tapi saya ambil satulah yang kita pegang yang betul dan tak payah banyak-banyak awak fikir, dia adalah electron carrier. Okay, next kita akan cover oxidative phosphorylation. Okay, this is the diagram of the oxidative phosphorylation, the process that takes place inside mitochondria. So kat mana sebenarnya dia berlaku? Okay, kita tengok dulu Okay, yang mana kita tahu mitochondria ada double membrane, yang mana kat luar ni adalah outer membrane yang buat sebagai OM, and then kita ada lagi membrane kat dalam yang kita panggil sebagai inner membrane. IM, sebut IM, inner membrane. And then apakah yang warna orange dia, yang gap kat sini ni, dia kita panggil sebagai intermembrane space. Okay, inter meaning that dia kat sini dia di antara membrane, di antara outer membrane and inner membrane, dia ada space yang kita panggil sebagai intermembrane space. Okay, awak kena aware kat sini Okay, and then di mana proses oxidative phosphorylation? Basically dia punya all yang awak nampak ni, okay, ini adalah yang purple ni adalah protein. So protein ni sebenarnya reside ataupun embedded, okay, dia terletak dekat inner membrane, dia ada kat sini, okay, pada membrane, inner membrane of mitochondria. Okay, so oxidative phosphorylation is actually consists of series of electron carrier molecule. So boleh nampak yang mana dia ada, boleh nampak yang purple ni dia adalah complex 1, and then the complex 3, and then ada complex 4. Okay, dia adalah sebenarnya electron carrier yang mana dia akan terima elektron dan dia akan pass. So kita akan namakannya sebagai electron carrier, series of electron carrier. So mereka adalah proteins. So kenapa protein? Awak tengok pada complex 1, kita sebut sebagai 1 tu adalah 1 Roman Complex 1 tu nama dia adalah, tengok bawah tu, NADH dehydrogenase. And then yang kompleks yang bawah dia tu, yang kedua tu adalah succinate dehydrogenase, yang ketiga cytochrome C reductase, and then kita ada yang keempat itu cytochrome C oxidase. And then awak boleh nampak between 1 and 3 and 3 and 4 dia ada warna biru tu kan, Q and CTC. Q ni is actually ubiquinone, boleh nampak kat bawah tu. Okay, and then cytochrome C tu adalah cytochrome C lah. Sebenarnya both of them are mobile. Okay, mobile carrier but they are non-protein. Okay, dia adalah mobile carrier and non-protein, yang mana Q ni, okay, yang mana Q ni and cytochrome C dia mobile, maksudnya dia boleh dia bertindak macam shuttle bus. So dia akan carry elektron daripada satu pergi ke kompleks 3. So itu dilakukan oleh cytochrome C, ubiquinone Q. And then cytochrome C ni dia akan shuttle bus, meaning that dia akan bawa something. So dia akan bawa elektron yang mana transferred from cytochrome 3 to the from complex 3 to complex 4. Confused pula situ So sebenarnya dia boleh bergerak, tetapi yang warna purple ni semua dia tidak boleh bergerak, iaitu complex 1, 3 and 4 ni, and termasuk tu dia tak boleh bergerak. Dia adalah transmembrane protein. If you still remember transmembrane protein dalam chapter 2 semester 1 awak belajar, dia adalah protein dalam kita punya
phospholipid bilayer kan, kita punya plasma membrane, kita ada beberapa komponen. Masuk phospholipid bilayer, kita ada protein, kita ada kolesterol. So kat sini yang kita nampak dalam diagram ni adalah phospholipid bilayer kan, yang tengah-tengah tu, okay, yang panjang tu, and then dia ada embedded there is transmembrane protein. So basically transmembrane protein adalah dia akan embedded and extended. So dia akan tertanam dan dia terkeluar sikit lah sebab dia panjang. Tetapi dia adalah non-mobile. Itulah memang itu function dia. Dia memang besar dan dia secure duduk kat situ, dia tak bergerak. Okay, and then apa lagi, dia function dia carry elektron. Okay, dia akan carry elektron yang dihantar daripada NADH dengan FADH2. So dia akan carry, okay. Dia adalah electron carrier, tetapi dia tak bergerak lah, tapi dia tolong pas sahaja. Dalam keadaan dia stay kat situ, dia boleh transfer elektron by accepting and donating. Okay, dia akan undergo dia akan undergo reduction and oxidation, iaitu kita namakan sebagai redox reaction. So it consists of two, yang mana electron transport chain and chemiosmosis. So boleh nampak dalam diagram ni ada number one iaitu electron transport chain, and then yang kedua adalah chemiosmosis. So ada dua proses dalam satu nama ni lah, oxidative phosphorylation. So kita tengok dulu yang pertama iaitu ETC, electron transport chain. Okay, kalau nampak dalam electron transport chain ni, dia sebenarnya kita akan bermula dengan cerita NADH. So we know that NADH is a electron carrier. So dia tulis kat situ, carrying electron from food. Daripada mana sebenarnya? Dia bawa daripada glycolysis, dan lagi dia bawa daripada degradation, lagi dia bawa daripada Krebs Cycle. So NADH ni yang mana dia akan transfer apa? Dia akan transfer elektron. Since dia adalah electron carrier, so dia ada elektron. So apa function dia? Akan transfer elektron. So dia transfer elektron kepada mana? Tengok dia laluan dia. So yang pertama adalah complex 1. So dia akan lalu complex 1 dulu. So cuba tengok dalam ayat yang saya tulis ni sama dengan buku. Okay, tapi saya simplifykan yang mana electron carried by NADH are transferred to complex 1. So what happen is complex 1 dia akan, since dia terima, dia akan reduce. NADH dia donate elektron, dia akan oxidize. So NADH bila dia oxidize, dia akan menjadi NAD+. So that's why awak boleh nampak mana sources NAD+, dia adalah hasil daripada oxidation of NADH. So dia bertukar-tukar lah. NADH akan menjadi NAD+, nanti NAD+, dia akan return back, dia akan reduce dari elektron, dia akan menjadi NADH balik. Okay, so kat sini saya buat number 1. Okay, and then what happen is number 2 here. So from complex 1 to Q ni adalah ubiquinon. So ceritanya adalah sama, yang mana complex 1 dia akan transfer elektron to ubiquinon. So complex 1, okay, since dia donate the electron, dia akan oxidize, and ubiquinon since dia terima elektron, dia akan reduce. So ceritanya akan berulang daripada step number 2, 3, 4 and 5. Meaning that from complex 1 to Q, from Q or ubiquinon to complex 3, from complex 3 to cytochrome C number 4, and cytochrome C to complex 4. And then what happen is awak boleh nampak number 6. Number 6 adalah perjalanan elektron or the transport of electron from complex 4 or cytochrome C oxidase to dia terakhir adalah oxygen. So now we are going to think what happened to the electron. Electron dia transfer. At the end siapa nak terima? Macam mana kisah elektron tu nak ditutup? So sekarang ni adalah oksigen. Oksigen yang kita breathe in, yang mana kita dapat kita masuk oksigen yang kita inhale into our body, so dia akan masuk mitochondria. So finally what is the function of oxygen here? It act as the final electron acceptor. Ni dia kata electron from complex 4 transfer oxygen, transfer electron, transfer to oxygen, meaning that here oxygen will act as final electron acceptor. Take note that. Okay, so what happened is 2 electron combine with 2 hydrogen ion yang already memang ada yang bawa bersama NADH tadi, and then dia akan combine dengan oxygen that we inhale, so it will form water molecule. So awak boleh nampak yang mana sebenarnya kat mana proof dia adalah when we
when we breathe out. Okay, when we breathe out, yang mana kalau awak letak tangan awak di depan hidung kita in front of our nose, so what happen is we are going to feel that there are some water. Okay, ada water vapor macam wet, tangan kita macam basah sikit. So because of what? Because of kat sini ada water release, actually water produced from the final electron receptor of oxygen forming water. And then sekarang ni kita nak cerita pula apa yang berlaku kepada FADH2. Tengok ya, FADH2 kat sini dia sama dengan NADH, tetapi beza dia adalah FADH2 akan start dengan complex 2. Kenapa tak complex 1? Because of here. Okay, kalau tengok dalam diagram ni, okay, conteng pula ni ya. Boleh nampak dia ni y-axis yang kita tengok ni adalah free energy. Okay, free energy. So kita boleh tengok energi yang terkandung ataupun yang dibawa oleh elektron di dalam NADH dan dibawa oleh FADH2. So boleh nampak level NADH ni, okay, dia adalah dalam 40. So dia boleh start dengan complex 1. Okay, complex 1. And then level of energy yang dibawa oleh FADH2 dia rendah sikit. So dia dalam lebih kurang berapa ni? Dia lebih kurang mungkinlah bawah daripada 40. So kita nak kata kat sini yang mana energi berada di dalam elektron tu dia merupakan level, dia merupakan kita nak kata indicator for which complex receive the electron. So here the FADH2 will donate the electron with the free energy inside it to the complex 2. To the complex 2 kat sini. So level of energy kat sini rendah sikit lah. So ceritanya samalah number 7 kat sini. At the same time FADH2 transfer electron to complex 2. So complex 2 reduce. At the same time FADH2 oxidize to FAD. Okay, and then what happened to the electron? Ceritanya sama sahaja macam step tadi 3, 4, 5. Okay, tetapi saya simplifykan sebagai the electron here passes along the series of ETC. Saya guna perkataan series of ETC, electron transport chain. So sebenarnya dia refer kepada complex 3, dia refer kepada Q, dia refer kepada complex 3, dia refer kepada cytochrome C, dia refer kepada complex 4. Tapi saya simplifykan dengan perkataan series of ETC to oxygen to form H2O via redox reaction. Sebutkan redox reaction. Sebab apa? Dia akan undergo oxidation and reduction juga. Okay. Next what happen is, okay, as electron passes through ETC, energy release. Inilah dia. Awak boleh nampak kat sini. Kenapa finally daripada number 1, number 3, number 4 awak boleh nampak. Kenapa kedudukan kompleks tu dia punya dalam level of free energy dia semakin rendah. Yes, dia semakin rendah. Sebab apa? Bila energi lalu, energi tu semakin kurang. Why? Because of energy release from the electron that passes through the ETC. Okay, so energy release here is used, number 10 the energy release is used to pump out hydrogen from the matrix of mitochondria to the intermembrane space. Inilah dia. Dia akan bawa energy release is used to pump out hydrogen ion. Ni awak nampak arrow merah ni dia adalah hydrogen ion. So hydrogen ion ni basically dia akan dipump daripada matrix, yang warna kuning ni adalah matrix. So dia akan pass through inner membrane, and then dia akan berada di warna orange ni yang kita label sebagai intermembrane space, yang macam saya tadi explain, intermembrane space. So apa yang berlaku sekarang bila hydrogen ion banyak kat situ, dia akan increase the hydrogen concentration here. So dia akan create satu gradient yang dipanggil proton gradient. So proton gradient tu sebenarnya dia akan create satu force yang dipanggil proton motive force. So sekarang kita dah settle lah ETC. ETC dah settle. So next apa yang berlaku seterusnya? Okay, kita dah cerita what happened to the electron from NADH and FADH2. Sampailah akhirnya dia pump out. So bila dia pump out, dia akan create proton motive force, yang mana sekarang ni proton motive force is a force. Force is a daya. It means that it will create something. So what does it create? It actually is, okay, kita tengok. So proton motive force ni, kejap saya akan padam dulu. So proton motive force ni, apa dia tulis kat sini, dia kata proton motive force will drive the flow back of hydrogen ion back to the intermembrane space through ATP. So dia bukan back to intermembrane space, dia back to
matrix of mitochondria. So tadi awak boleh nampak yang mana dia pump out keluar kan. Sekarang ni melalui ATP sintes dia akan pump back, dia akan masuk balik. Ni dia sebenarnya ada satu rotation. Apa yang keluar akan masuk. Sebab apa dia nak reuse balik? Okay, dia nak reuse balik supaya dia boleh pump out balik. Okay, so sekarang ni hydrogen ion ni, okay, dia pump out kan. So sekarang ni dia akan via chemiosmosis, the proton motif force will drive. Okay, dia akan menyebabkan the flow back or the diffusion. Kenapa kita sebut diffusion? Because of kita nak kat sini kita nak kata the flow of hydrogen is following the concentration gradient from high concentration to the lower concentration. So dia akan masuk balik ke matrix of mitochondria through ATP synthase. Ni yang macam awak boleh nampak warna purple ni adalah ATP synthase. Okay, sekarang ni apa yang berlaku di ATP synthase here? Okay, dia basically dia akan menggunakan tenaga. So nak kata bila the proton motif force dia actually ada energi terkumpul, energi terhasil daripada situ. So kat sini yang mana ATP will use the energy release, okay, energy release from the flow of hydrogen ion, okay, to phosphorylate ADP to ATP. So boleh nampak kat sini dalam gambar ni, boleh nampak yang mana ADP akan menjadi fosfat apabila satu hidrogen masuk. Okay, so dia akan menjadi ATP. So sekarang ni in order to produce ATP, dia perlukan ADP plus fosfat plus energy. So energy datang daripada mana? Dia kena dapat daripada flow back of hydrogen ion. Meaning that the flow back of hydrogen ion, it carry along the free energy. Dia bawa sekali tenaga yang terhasil daripada proton motif force tadi tu. So dia akan guna untuk menghasilkan ATP. So in conclusion, one hydrogen ion flow back, so one ATP generated. Okay, faham? Okay, so sekarang ni kita tengok conclusion. Macam mana boleh terhasilnya 34. Okay, kita tengok ya, kita tahu yang mana daripada gambar ni, setiap satu NADH, kita tahu NADH ni dia akan bawa elektron yang mana dia akan lalu complex 1, complex 3 and complex 4. So bila satu NADH tu menyebabkan elektron lalu ketiga ni, dia akan pump out 3 hydrogen ion, kan? So kita tahu 3 hydrogen ion pump out. So nak kata sekarang ni 3 hydrogen ion tu nanti later akan pump in. So kita kena tengok equation berapa ATP akan terhasil apabila satu hydrogen ion pump in. So sekarang ni boleh tengok ya, hydrogen flow back. So hydrogen ion flow back, diffuse back, so satu ATP terhasil. So kita nak kata apabila 3 hydrogen ion keluar, so 3 hydrogen ion tu nanti akan masuk. So apa yang berlaku akan menghasilkan 3 ATP. So NADH yang kita dapat daripada awal-awal tadi kita calculate adalah 10. So in total 30 ATP. Okay, 30 ATP sekarang. And then what happened to FADH2? So FADH2 sekali ni dia akan menyebabkan, okay, since dia akan lalu cytochrome 3 and cytochrome 4 yang mana 2 cytochrome ni akan pump out hydrogen ion. So since satu FADH2 dia boleh pump out 2 hydrogen ion, so 2 hydrogen ion actually dia pump back, dia bukan pump back, dia diffuse back to the matrix of mitochondria. So satu hydrogen ion akan menghasilkan satu ATP. So in total to FADH2 will produce 4 ATP. So kita total up 30 ATP plus 4 ATP, total 34 ATP. Okay, so sekarang ni macam mana kita boleh kalau soalan tu minta 38 tu macam mana? 38 ATP. So kita tahu yang mana 34 ATP tadi ni, okay, 34 ATP dia datang daripada Oxidative Phosphorylation, kan? Okay, so 34 ATP comes from Oxidative Phosphorylation. So 2 ATP datang daripada mana? Datang daripada glycolysis mula-mula, and 2 ATP datang daripada mana? Datang daripada Krebs Cycle. So in total kita total up semua 34 plus 2 plus 2, 38. So 38 ATP. Inilah dia 38 ATP. Macam mana kita dapat 38? Inilah jawapan dia. How do 38 ATP produce from a complete oxidation of glucose? Okay, itu jawapan dia. Alright, so that's all from me for today. Okay, apa yang saya nak awak jawab, okay, nanti awak jawab lah, tengok ya. Soalan-soalan ni make sure awak boleh jawab. Okay, jawab apakah jawapan dia dan nanti submit dekat saya, kita akan discuss in the next class. Okay, thank you everyone.